Continue rin ni guys, no? Yung kuan dito guys. Mo ni Bear Brand guys. Itong easy dito guys, no? Mo ni mga baligyan dire guys. O mga pag mga grams guys. Ito guys, no? Ari ko dito guys. Pag sulod na ko aning tindahan guys. Ako na yung siradaan guys, no? Diba guys? Oh, siradaan na guys. Sekarang guys, kay ulan manday guys, gapayong ko dito guys, no? Ngayon guys, no? Diba? Dito mga karsada dito guys sa Nilodan Piners. Oh, mo ni ang kandre guys. Oh, mo ni ang piso wifi dire guys. Tawag aning wifi ya guys, piso wifi. Mo ni kahulog dire guys ato at mo guys, no? Makakonek mo na dire guys basta mag wifi mo dire guys. Oh, dapin kay karsada guys, no? Dol kay gawang guys, alad guys, di ba? Mo ni guys, no? Diba kay mo ni kahulog guys, ana ara dia guys. Oh, kani kana diyan na guys, kahulog guys. Oh, karsada dito guys, mauni ang among. Wow, ang galing dito guys, no? Oh, wifi dito guys, no? Wow, flowers, may flowers guys, no? Diba? Mo ni ang guys, no? Oh, diba guys? Mo ni diri guys, no? Oh, diba guys? Mao ni andalan diri guys. O pag gawas ninyo diri guys, mag wifi guys, no? Diba? Ari ko guys, magkasulod ko diri guys, no? Ari sa. So karon guys, ari na po kaning balaya guys. Oh, wala pa natiwas gama guys. Ari ko diri guys, no? Oh, diba guys? Wala pa. Mao ni ang bintana diri guys. Oh, kaning balaya guys, gitukod pa ni guys, wala pa nahuman guys. Oh, pag yun nahuman guys,